Dobar dan, dobrodošli na moj kanal. Video je malo drugačiji, iako piše u naslovu mog kanala Senorita Makeup, a ne li Makeup kanal. Ipak se to, ovaj video je malo drugačiji. Ovo sam odlučila snimiti iz razloga zato što prečesto koristim strane jezike u svojim videima i to ljudi onako dovodi do jednog vrste konfuzije. Vidéo, je vais parler en français. Excusez-moi si je ne parle pas bien. Je vais faire mon mieux pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est le premier vidéo de lookbook. Me voy a empezar con maquillaje. I will start with makeup, of course. Fue tan perfecto, quiero ir ahí otra vez y otra vez y otra vez. Ok, don't let me. Ponekad to prelazi onako u malo negativnije komentare, kao zašto se pravim važno, zašto koristim te jezike, koje uopće pričam, koliko uopće dobro ih pričam, zašto su oni uopće tu i tako dalje i tako dalje. Pa ja sam tu da dam odgovor na sva vaša pitanja. Jednostavno obožavam strane jezike i ta ljubav je krenula davno, kad sam već u osnovnoj školi onako počeo mi svidjeti engleski, krenula sam s njim. Godinama sam ga učila i na posljedku sam u srednjoj školi upisala naravno jezičnu gimnaziju, što drugo. I počela sam učiti još talijanski, španjolski i engleski, to su bila ta tri. Na fakultetu sam odlučila što drugo nego studirati jezike i tada sam počela s francuskim i engleskim. Moram priznati mi je francuski bio veliki izazov, zato što ga nisam prije učila i ipak mi je trebalo nekako vremena i svega dok pohvatam sve to. Ali ne želim ni trenutka što sam upisala jer obožavam strane jezike. Znam da je uvijek 10. put da to govorim, ok, prestat ću. Već sam upisala portugalski, kako sam znala već poprilično dobro francuski nakon fakulteta i španjolski. On je bio jako lagan zbog prethodnog znanja drugih romanskih jezika. I nešto sam kratko učila je ruski, koji ću isto pokazat, ali ne dovoljno dugo. Moram priznati da ipak taj ruski nije to dugo trajalo, skoro godinu dana, ali dovoljno da naučim nešto. Pa da ne bi bilo puno priče, malo dijela, pređimo na dijela. I zapravo odlučila sam poredati ovo od jezika koji mi se najmanje sviđa do najdražeg. S tim da ova dva nekako dijele prvo mjesto. Jedan je za 1% samo draži mi od prethodnoga, a koja je to top lista? Ostanite, vidite. My name is Anneli, I'm 23 years old. I've been studying English since I was a really little girl, since I was 7, 8, beginning of my primary school. I have bachelor degree in English and French language and literature. I really adore traveling. I know that it can sound like a cliche, but I really like it so much. And I would really recommend you, if you have any free time, if you have any money, to spend it on travel, because it will enrich you in every possible way. And yes, my other passion is fashion and makeup. I really adore. I think that makeup is like an art on your face, and I think that many people actually underestimate it and think that it's really easy to do, like everyone can do it, blah blah blah. But I really think that you have to love it, and this game of the colors on your face is something that I really like. Fashion is, one of the main reasons why I wanted to study French, the language of fashion, of this haute couture, like high fashion. And all in all, I would recommend you to study English and to learn it, how to speak it. The better, the more, the better, because nowadays you cannot leave the country without at least basic knowledge of English. So I would definitely recommend you to invest your time and money in English. You won't regret. Thank you. Меня зовут Anneli, мне 23 года. Люблю русскую культуру и русская певца Диму Билана и русскую блогер Elenu Kiriginu.
Я живу в Хорватии, в Сплите. Мне нравится русская водка, и я хочу посетить Россию, потому что я думаю, что Россия очень красива. Пока-пока! Chamo Aneli, eu tenho 23 anos, eu estudo português já há 2 anos. A maioria aprendi para música latina, porque eu adoro muito a música latina, especialmente a música brasileira, sertaneja, sabe, gente? Meus cantadores preferidos são Lucas Luco e Luan Santana. Mesmo há uma blogueirinha que se chama Camila Coelho, eu creio que vocês já sabem que eu adoro Camila, essa menina fantástica, muito bela, muito atrativa. Eu aprendi muito de meu português para ela. Eu a sigo na YouTube 2 ou 3 anos já, sim. Gosto de viajar muito. Eu quero, de verdade, eu quero visitar Brasil ou ao menos Portugal. Acho que português é idioma muito lindo, muito simpática, muito apaixonada. Eu adoro as línguas romanas. Cada vez que eu falo as línguas romanas, eu quero relançar português, porque de verdade, porque muito é uma língua hermosa, muito hermosa. Espero que vocês gostem de meu vídeo. Se vocês gostem, cliquei sim, like pra mim. Beijo. Le français, quand je suis allée à la fac, j'ai commencé à étudier le français et je le trouve une de mes langues préférées parce que c'est trop sympa. Il y a quelque chose dans le français que moi j'adore. Ensuite, je pense que c'est une langue trop romantique, trop chic, mais en même temps c'est difficile. La phonologie, phonétique, la prononciation, c'est trop difficile. Il faut qu'on pratique tout le temps la prononciation, parce que ce n'est pas une chose qu'on peut faire dans quelques mois, non, n'est-ce pas? Moi j'adore cette langue magnifique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le français se parle aussi en Québec. C'est un partie, une région de la Canada. Aussi beaucoup d'îles comme Guadeloupe, que c'est une île Caraïbe. Et donc partout il y a beaucoup de pays où on parle français, mais il y a trop de monde malheureusement qui ne savent pas ça. Moi, ce que j'adore de français, c'est ce qui est trop mélodieuse. C'est une langue trop mélodieuse, trop chic, trop... je sais pas comment expliquer exactement, mais c'est vraiment belle. C'est une langue vraiment belle, vraiment forte, belle, spéciale. Parce qu'on ne peut pas comparer français avec beaucoup de langues, peut-être avec portugais, mais pas 100%. C'est la langue de la mode. C'est ça, moi je suis une blogueuse, je suis une femme qui adore la mode, le fashion, la haute couture, et tout ça, franchement c'est naturel pour moi d'adore le français. Il faut qu'on adore français si on aime la mode, non, évidemment oui. Donc je vous souhaite que vous appreniez aussi, qu'on apprenne le français, vous n'allez pas regretter. Et si vous avez l'opportunité de visiter la France, ou Canada, ou Guadeloupe, ou Saint-Martinique, ou n'importe quel pays où on parle, ou île, où on parle français, faites ça.
faites ça, faites ça. Donc, bon courage avec le français. Oui, je sais que ce n'est pas trop facile à apprendre, mais on peut. Si on veut, on peut. Bisous, mes belles. Mua. Bueno, por fin aquí estamos con español. Bueno, yo no podía decidir entre el español y el francés porque adoro y uno y el otro. Uno y otro, no sé si prefiero español o inglés, pero bueno, español es mi primer lengua romana que estuve estudiando y lo adoro. Hay algo en español que me atira, que cuando escucho a alguien hablando español, siento deseo tan fuerte para hablar con esas personas, para escuchar, y también por la música, porque yo adoro la música latinoamericana. Y bueno, la música bachata y todo esto, y se puede, de verdad se puede aprender mucho, ¿no? Además, yo sé que en Croacia son muy populares las telenovelas mexicanas, latinoamericanas en general, pero yo estuve estudiando no solamente en las telenovelas, sí un poquito, claro, pero no todo, porque no se puede aprender absolutamente por las telenovelas. Bueno, pienso que español es una idioma magnífica, bella, de verdad, exótica y todo esto, pero es fácil la fonología, la pronunciación y todo esto no es difícil, no. Se puede aprender si usted quiere. Bueno, la mayoría aprendí por la música, como yo dijo, escucho, eso quiere decir que lo escucho también ahora, Shakira, que es una de mis favoritas cantadoras, bueno, que canta en español, ella es colombiana, Juanes, Ricky Martin, Romeo Santos. Yo no sé si usted sabe, pero español es segundo idioma en el mundo, después chino, con el número de la gente que habla español. Entonces, si usted quiere aprender español, si usted lo habla, pienso que es una cosa muy importante, porque hay mucha gente de Latinoamérica, España, en los Estados Unidos que habla español. Bueno, un besito para todos ustedes, mis señoritas, mis chiquitas. Hasta luego. Ako je, kliknite like, podijelite ga s prijateljima, komentirajte, recite koji jezik vi pričate i koji vam je najdraži od ovih koji sam ja pričala i koji je vaš najdraži osobno. Hvala vam što podržavate moj rad i pomozite mi da uđem u veliku obitelj Place of Creators. Vidimo se. I da dobije play button to my channel, please. Hvala.